After RGP Supremo Manoj Parab's statement accusing MP Viriato Fernandes of taking political advantage of the road widening issue in Pirna, MP Viriato Fernandes hit back, saying, Manoj Parab is proving to be a BJP agent day by day. विरियाटोय थंय पावलो, कॅप्टन विरियाटोय थंय पिर्ना पावलो आणि पिर्ना जेन्ना पावलो तेणी सांगले आमी हो प्लॅन रोड वाचोया आपण असेंब्ली हेतून वयर लोकसभेक आपूण हे काडटलो विषय काडटलो आणि हे काडटलो गजाल तुम्ही जर पळयत ही न्यूज आसा 28 एप्रिलाची जेन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाल्ली गोंयचो आवाजच्या दिगंबर राणेंनी एलिगेशन अदर्स कॉल इट डिफेमेटरी तेन्ना गोंयचो आवाजान 14 पॉलिटिशियनांचे लँड कन्वर्जन एक्सपोज केल्ले आणि ते एक्सपोज करपाचे काम माझ्या कडेन दिल्ले ते प्रेझेंटेशन हांवें केल्लें लोहिया मैदानाचेर आणि तेन्ना कॅप्टन विरियाटो म्हाज्या वांगडा आसलो आमच्या वांगडा आसलो तेन्ना काँग्रेस चोर आसली हेका लागून तेन्ना दिगंबर कामत चोर आसलो हेका लागून तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर चोर आसले हेका लागून ह्या कॅप्टनाक लागून 2018 चोर आसले सगळे आणि रिजनल प्लॅनाच्या अगेन्स्ट केस पासून घातले गोंयचो आवाजूय आसा भितर रेव्होल्युशनरी गोंयचा आनीकूय बाकीचे आसा आणि आता तुका तिकेट दिली म्हणून आणि तू एमपी जालो म्हणून काँग्रेस क्लीन झाली काँग्रेसचे लीडर क्लीन झाले काँग्रेसचे पॉलिसीज क्लीन झाले आणि तुझे हे कितें गोंयचो आवाज ते डस्टबिनान गेले हे डस्टबिनान मारले तुवें यूज केले गोंयचो आवाजाक आणि तू पिर्ना गांवांत सांगता आमी वाचयतले म्हणून तू कितें वाचयतलो तुज्या दाबोळेच्या सायडीचे झोपडपट्टे आसा पळय ते उडोवन पयलीं दाखय फर्स्ट गोंय वाचोवपाक जाय मरे तुका जुवारी नगराचेर कंप्लेंट घाल जुवारी नगराचे गोंयचे जे गोंयांत जे स्लम्स जाता झोपडीकरण जे जाता बस्तीकरण जे गोंयचे जाता ही नगरां जी जाता ह्या नगरांचेर कंप्लेंट घाल गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता मरे उलय लोकसभेन वचून उलय मोती डोंगराचेर उलय जुवारी नगराचेर उलय दाबोळेचे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता तेचेर उलय प्रुडेन्शियलाचो येता आणि बोसाचो येता आणि टाटाचो येता सगळे कितलेशेच प्रोजेक्ट येता थंय उलय मर तेचेर तू आमच्या पिर्ना गांव साल्वार करतलो तो दाबोळे रे कितें केला त्या गांवाक लागून तू आतां एमपी जाला मरे 1 वर्स जालें मरे तुका कितें केलें तुवें सांग कितले कंप्लेनी घातले मेगा प्रोजेक्टांचेर कितले कंप्लेनी घातले झोपडपट्ट्यांचेर कितले कंप्लेनी घातले आमकां कळपाक जाय दाखय आउट कर हिम्मत आसा तुज्या कडेन आउट कर एवरी टायम फक्त आय वील एक्सपोज देम अरे कितें एक्सपोज कोणाक एक्सपोज ज्या विजय सरदेसाईचेर तू व्हिडिओ काडटालो एवरीडे हांव तुज्या वांगडा बसतालो प्रेस कॉन्फरन्साक ज्या विजय सरदेसाईक तू फोटींग पॉट म्हणटालो नाल म्हणटालो करप्ट म्हणटालो सेल्फिश म्हणटालो सगळी उतराय तुजी आसा हेचेर रिकॉर्डाचेर त्या विजय सरदेसाई वांगडा हात धरला तुवें वयर आनी कॅम्पेन केला मग तुज्या सेल्फिश नेचराक लागून तुझ्या सेल्फिश पॉलिटिकल करियराक लागून आणि तू आज पिर्ना गांवांत येता पिर्ना गांवांत येवन शाणपणां सांगता आपूण गांव वाचयतलो आनी लोकसभेन मांडटलो म्हणून घाल हे विशय तुज्या कडेन कापासता मरे हे घाल विशय आबोय वचून झोपडपट्ट्या त्यो खाली करचें तिणें मागणी केल्या सो तुमकां कितें सांगपाक पळय हातून आमी रिस्पॉन्ड करूंक सोदिना कित्याक जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर एक्सपोज करता आरोप घालता तेन्ना ह्या तुकाराम परबाक मिरची कित्याक लागता तो प्रूव्ह करून दिता दॅट ही इज एजंट ऑफ बीजेपी त्या खातीर कितें आसा तें आमी एज पर लॉ करतले जेन्ना आमकां थिवी गांवांत आमच्या ब्लॉकान आपयले आनी मागीर फंक्शन जातकूच जेन्ना थंयसरच्या अध्यक्ष श्री हेमंत कांबळीन सांगलें की उमक्या गांवांनी वचप प्लस पिर्ना म्हणपा लागलो कितें घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा वायडनिंग ऑफ रोड तेन्ना आमी म्हणे आमकां पळोवपाक जाय बेश्टे स्टेटमेंट करून फायदो ना जेन्ना आमी पिर्ना गेले आनी थंयसर गांवचे लोक आयले शॉपकीपर आयले आनी तांणी सांगले ही आमची घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा सो हांवें तांकां इश्योरन्स दिलें हो इश्यू हांव रेज करतलो कित्याक जेन्ना आमी बोमाचो लोक आमचेशी आयलो 4 देवळां तुमकां खबर आसा ती सेव्ह करपाक आमी श्री नितीन गडकरीशी गेले पर्सनली घरा वचून मेवले ताका दिल्ली लेटरी बरयले ताणें रिप्लाय केले जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें आपूण एग्जामीन करता म्हूण तो ताणें एग्जामीन करूंक ना हें नितीन गडकरीन म्हाका बरयलें ब्लॅक एंड व्हायटान आमचे कडेन लेटर आसा ते आमी लोकांक थंयचे दिल्ले की आपूण एग्जामीन करतलो म्हूण
जाल्यार तुमी कशें आयकूंक ना तरी पूण आमी वयल्यान करतले म्हणपाक लागलो. आमी सांगलें बायपास आसा तो एक्सप्लोर करा, तें करिना ते. सो नॅचरली आमकां भंय लागलो. सेम थिंग करतले पिर्नाचे लोक. आनी पिर्नाच्या लोकांची घरां आनी शॉपां सेव्ह करीत आनी आमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार तुकाराम परबाक कितें प्रॉब्लेम आसा? ताणें तेंच करपाचें मरे. तो कित्याक वगी रावला? तो लोक पिर्नाचो तुमचो न्ही, आमचो न्ही, गोंयकार लोक न्ही तो. पिर्ना जावं काणकोण जावं वाळपो जाय सगळ्याक. म्हाका जेन्ना इलेक्ट केला घरा न्हिदपाक न्ही, लोकांचे विशय घेवपाक. आनी आमी घेत आसतले. आमी तर घेना जाल्यार खंय ना खंय आमचेर फेलियर म्हण येतले ते. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एवरी गोवन पर्सन, खंय जावं तो. आनी काँग्रेसाक वोट केला म्हण न्ही, तो बीजेपीचोय आसूं कोणायचो आसूं, एज MP सगळ्यांचे आमी कामां करपाक. हांगा भेदभाव करपाचे ना. खंयच्या समाजाचो, खंयच्या पार्टयेचो, खंयचे ना. सॉरी, दॅट इज रॉंग. सो त्या खातीर आमी गेल्ले. तुमी ताका विचारपाक जाय ताका मिरची कित्याक लागली, ताणें घेवपाक जाय हो विशय. तो म्हणटा तुम्ही फक्त हाचेर आमी हांव हें करिना. भाशणात करता म्हणटा तो. तुम्ही लोकसभेन काय हांवें लोकसभान पळय कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. ओपन बुक, वचा नेटार आनी काडा. मी एक्सपोज करतले म्हणजे फक्त तुम्ही एक्सपोज करतलेच म्हणते पण काय एक्सपोज करिना म्हणते कितें मनोज परब एक्सपोज केले करूं रे. तो बीजेपीचो एजंट मरे. तो खुद एक्सपोज करता. जेन्ना बीजेपीक आमी अटॅक करता आनी ताका मिरची लागता आनी तो उलयता तेन्ना तो खुद एक्सपोज जाता. तो पिर्णा गांवान आनी राजकारण करूं नाका म्हणटा तो. कोण राजकारण करिना? शॉपां आनी घरां सेव्ह करपाक नाका? तुमी सांगा. थंय सेव्ह करपाचें ना? कोणें तरी आवाज करपाक जाय. थंय अध्यक्ष, बाय द वे, जेन्ना हांव थंय गेलो, आय कॅन शो यू माय फोन दिता तुमकां, चॅक करा. तांच्या फुडल्यान हांवें कोणाक फोन केलो? थंयचो एक लिडर हू इज राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद तनवडेक हांवें फोन केलो. तांच्या फुडल्यान स्पिकरार घाल्लो. कित्याक? हांव जाणो आमची जेन्ना दिल्ली मुलाखत जाल्ली ताणें आपणाचो हुस्को दाखयल्लो गोंया बद्दल. आनी जेन्ना हांवें अपील केल्लें दोगांय एमपीन की जेन्ना गोंया बद्दल दिल्ली आमी मेळून एक जावन लढाई करपाक जाय, थंय काँग्रेस, बीजेपी आनी ते सगळे सेपरेट दवरपाक जाय, तेन्ना आमचो बाब श्रीपद नायक आनी बाब सदानंद तनवडे दोनाकांय येशवरून दिले. हांवें म्हणलें तुमी सिनियर म्हज्या कडेन, एक्सपिरियन्स पार्लमेंटेरियन, हांव आसा म्हणे. ना हांव काडटा. तुमकां तर प्रेशर येता पार्टयेंच्यान, तुमच्या पार्टयेंच्यान सरकार आसा म्हण हांव विशय काडटा, तुमी म्हाका सपोर्ट करा. आनी इन्शुरन्स दिल्लें. सो आमचे भितर तर इतलें आसा गोंयकारांक सेव्ह करपाक आनी गोंयचे विशय, जाल्यार हें बरें न्ही? ही बरी खबर न्ही? थँक्यू.